بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا العمسا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني سبا saharu safaru minye hijira sankalo fulanna bisunye konontonnaye miladi nasara ka jate ba fulani mugani kele sankalo konontonna bisunye watani woronnaye deresu bena damina minna ويا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب aka kitabu do ko salasatu usul sani kuma kana ke nunun be ka folo an ka derisu la ninye ale ka kitabu folo ye ka folo ka kitabu ta derisu la no be ke fo kuma fitini ka ke ayereka مبافما هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن رشيد ابن مشرف تميمي نجدي أكاك بلاد فلانية أتغد يقوم محمد أفاية عبد الوهاب وفنا فاية سليمان وفنا فايه علي وفنا فايه محمد وفنا فايه أحمد وفنا فايه رشيد وفنا فايه مشرف التميمي تميمي ويوكا قبلاي نجدي aka wakati utumba fe Saudia rama utumba fo Saudia de makon Najdi arabu kan Najdi ye munye tintiro yoro kortale yoro munum be tintiro la uba fo de man Najdi a wakati Saudia uba fo man Najdi de bani Tamimi uka kabila de do adonna don ke ba bolo ko kabila munu ube jiya kono fata fo kata jiya wuli wakati bani Tamimi Mamur bin wa bora kabila minna uluka kabila bola kabila munu beto jiya kono fo kata qiyama jo wakati aka kabila mbola ani chide nyere ka kabila munna parce que ciden ko bani Tamim akolu de ka gele dajjali keleli la kateme beka dajjali farabina jiyan labandela al mahdi muntazir inda ahli sunna wal jamaa mahdi mimbe ni ciden ko abe bo aka togo ni ale ka togo e kelenye afa togo na le ka togo ale fa togo e kelenye aba soro dina jengena jiyan kono abe dina tile o fana be na jiyan labande la o be bo ciden ka bonson de la donc o do dina to don ko bani Tamimi ani ciden ka bonso kabila munum be to
fo kata jiya wuli wakati nin kabilaw bo o kono sino kabilaw do be ulu be tunu pew sani qiyama joli ke ulu be tunu pew bani tamimi abu hurairah ko ale be bani tamimi ko ale bufe ku ka kanute wuli nin kabila kanute wuli ale fe ni ko sabaye na yu mecidenda ale be nin kabila fe ko saba kama ayo ko saba mecidenda hadisa be buhari ni muslim kono ko folo e munye ko ciden ko hum asaddu ummati ala dajjal ko ale kam mantawla nin ka kele ka gili dajjali ka katima beka ale kam mantawla ko e bani tamimide fulana abu hurata ko wajaati sadaqatuhum dondola uyu ka jakaw faranyon ka kanudi cidemma wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hajihi sadaqati qaumina ciden kun ni nyanka mugo ka sadaqati de ni nyanka mugo ka jakade ni yu ka titiri fulana ye ciden yere ye bani temimi ke aka mugo ye ako abu hurairah ko sabanna qala wa kanati shabiyatu minhum inda aishata ko uka jo muso do tumbe aishatu fe wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kidan kan ba aishatu ma itiqha fa innaha min waladi ismaila akwan ba aishatu man nin joyi akan horoya ninye ismaila dendode ninye ismaila dendode donc bani tamim abi hurata ko ale bu fe u kanu bale fe nini ko sabay e muhammad ibn abdul wahhab abora nonundela muhammad ibn abdul wahhab wolola dugu do de la ko uwayna al wayna min iqlim al ardi fi najdi anyi najdi min fo iriyadi kerefe dugu do be iriyadi kerefe ba fo wayna mamar gun wahabu wolola o yoro de la hijriya bakele ani keme ani tani duru abangira o de la al uwayna dugu de do abe iriyadi kerefe wa nasa fiha inda abihi qadiha abdul wahhab ibn sulaiman mamar gun abdul wahhab wallamuna afabolo abdul wahhab ibn sulaiman afayire ye doni ke bagade wakati weyna ka kiri tigela dedo wa kana zalika zamana abdullah ibn ahmad ibn abdullah ibn muammar wa yasru ninche wakati dedo muhammad ibn abdul wahhab muhammadu afa abdul wahhab ibn sulaiman kiri tigela de tundo kalam bagado kiri tigela bagado تتلمذ أول الأمر لا أبيه ما مرغن هابو كقو فلو أيك كلاندياك أفاد بلو فلو أي فيه كلا علي بلو ما مرغن هاب أكل جلي تنكتشا توسير كتابو لا أني حديث كتابو أني دوني كباو كقمو في أصول الإسلام kitabu munun delalen tumben nunun ka tumben nunun muraja kosobe mogo tundo aka hakili tunkadi aka famu kateli aka durusili kateli nun ko sabaye nyon surala a hakilin tunkadi aka famu kateli aka durusili kateli ewa afana aka teli sebeli fanala aye qur'ana durushi kasura mashe santama mamur ibn abdul wahhab aye qur'ana durushi kasuro amase santama awola wakati mi doni tumbe de doni yere de tumbe me doni ke boga munundo furi kalamba gawde do o kal aywa fahimbe tumbe firi hude ka me tawhidi tuntu ka hammi bay
tawhid tuntu ka programu la anyana mayra doni ke ba awulla tile minna kalamba tun kacha dugu koloka abeye fiqhu kalamba ngana de hanbaliya ahmad ibn hanbali kama jahabika mi acha man ka gira tumbe al ashaira chaman ka gira tumbo de ka al ashaira ubi fiqhu ka mashaila wala ne ka gira al ashaira tawhidi atu umambu bolo kosebe ne kalan tumbe comme jian fule chogo me kalan baka kacha ne mimbe hamini tawhidi o kaddo doni ke bawla ibe tawsiri ke la ngana soro abe tawsiri do kosobe me tawhidu rububiyya tawhidu uluhiyya tu bo nyogona ibe lugha kalan baka ngana soro me tawhidu rububiyya tawhidu uluhiyya tu bo nyogona ibe hadisa kalam baga ngana do soro tawhidu rububiyya tawhidu uluhiyya tu bo nyogona ibe firu kalam baga ngana soro tawhidu rububiyya tawhidu uluhiyya tu bo nyogona Muhammad ibn Wahhab fana nyana moy ottile da komi sisa mo chama be la halamna donu be kalawum be me tawhidu hamineta ya donite wa anta qala fi talb al-ilmi tumami ayefiru kalafa bolo ka tawsiru laje ka hadisawu laje don ke ka kitabu usulul islam laje kuma mana don ke ba fula tumbe Muhammad ibn Wahhab yo anyeshiwlu ka kitabu dema ku muraja ka aqida ni tawhid kalaw kono Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ana ka kalande bun qayyim Muhammad ibn al-Wahhab ya nyeshini mo fula ka kitabu dema ku muraja ku kala kosobe ka aqida do ukono ka tawhid do ukono o kofe Muhammad ibn Wahhab wulila atara kala nyini atara Madina aye Madina ka donu ke ba munun suraye kalanke uka akalana Sheikh Abdullah ibn Ibrahim ibn Shayfi an-Najdi waye donu ke ba wata tumbe Madina kalana ola ani Sheikh Muhammad Hayatu Sindi al-Madani ninye Madina ka yere doni ke ba do Muhammad ibn Wahhab kalana bolo akalana nin karamo bolo Madina o kofe atara Iraqi kata Busra aye karamo munu sor Busra fana akalana ulu fana bolo tumami aye do kala Busra ka bolo ya labbe ko abita sami ulama usami ko abeta sami kana fanaka karamugo ko abeta kala ulu fanafe ne akan nafaqatu desra parce que ya soro setaye nafaqatu desra amma sekata sami asagira sirala sami tay maseka nyana bo bolo busra aye hadisa kala dawla ka fiqhu kala dawla ka lugha kala dawla doni ke baga chama busra doni ke baga chama aye hadisaw kala ad-dawla ka fiqhu kala dawla ka lugha kala dawla nini busra ka karamugo Sheikh Muhammad al-Majmu'i karamugo do tumbe ko Muhammadu al-Majmu' akala na ofa busra nkaw aya soro bidiya chama mbubulo ani fulan ka fu ya chama Muhammad ibn Wahhab ye tawhidi min kala kitabu kono ka muraja ayen nan karelike busran kauka ube bidiya munun ke kake anu bake ka fulan ka fu ya munun ke ayen nan karelike busran kauka mogo farala nyugonka aka keleli kama wa akhrajuhu waqtal الجهيرة وقت الحاجرة tile ganfe tile mandere de ufarala nyogon ka ge kabo parce que ale nankarelin mun ke parce que ale tun ka gele bidia mo ka ko abe bidia ko ni nankariya bi shidda wal quwwa abe bidia nankariya ni fanga yere de ate maslaha dola busura
ayu ka bidiya nankarali munun ke ka fulankafuya munun bu bolo kan nankarali ku ka mogo farla ɲɔgɔn ka ka tɔɔrɔ ka bɔ tilegan fɛ wa antakala bada zalika ila dubayri a bɔra busura ka taa dugu dɔ bɛ ko zubayri a taara o yɔrɔ la mamadu bin wahabu ma se min ka d'a ye ka taa sami ka taa kalan kɛ o ma se ka ɲɛnabɔ a ka na fagatiw tiɲɛna sami ta ma ɲɛnabɔ fahasada al-ahsai yɔrɔ dɔ bɛ Saudi hali sisan dugu in tɔgɔ bɛ al-ahsa a taara o yɔrɔ la o kɔfɛ mamadu bin wahabu wulila a taara dugu dɔ la u b'a fɛ Huraymila'a a taara yen wa kana qad intaqala ilayhi waliduhu o y'a sɔrɔ a bangebaga in fana bɔra Uweyna ka taa o dugu la hijira 1139 Muhammad bin Wahab taara o dugu la a kɛra Huraymila'a ye a b'a kɛ ka kala fa ka ye a ye fa sɔrɔ yen tuguni a kalanna fa ka ye a ye jahilu tun b'a kɛ ka min kɛ o yɔrɔ fana la ani bidiyaw ani shiriku Muhammadu bin Abdul Wahab y'o nankariya u kan o kɛra kuma ye a n'a fa ni ɲɔgɔn cɛ an y'a fɔ cogo min faw ye fiqh kalanbagaw de olu bɛ baara kɛ ni fiqh de u bɛ u ka kiiri tigɛ la min ye tawhidi ani bidiyaw nankariyali programme t'o ye o t'u ka kow la tuma Muhammadu bin Wahab jɔra n'o ye o ma diya fa ye donc ka nankariyali kɛ ni bil shidda wal quwwa Muhammadu bin Wahab ye o bila dɔɔni parce que ni fa ma bi ala a fa Abdul Wahab hijriya 1153 fa banna fa fatule Muhammad bin Wahab a tun bɛ makoto min kɛ fa ye a ɲɛnamaya la fa fatule a y'a ka dawa bange ka nankariyali kɛ ka mɔgɔw ɲamara ni ɲuman ye ka mɔgɔw fatanya ka bɔ juguman ma Muhammad bin Wahab ka kow carila ka kibariya carila duguw la a ka kibariya a carila duguw la mɔgɔw tun bɛna u bɛna jamakulu tun bɛna ka bɔ a kɛrɛfɛlaw la dɔw bɛna kala a la dɔw bɛna u bɛ kɛ a nɔfɛ a ye min ye kitabu tawhidi a y'o o muallifu o kɔnɔna la Huraymila'a a ye kitabu tawhidi muallifu o kɔnɔna la a y'a laɲini ko a k'a ka dawa bɔ kɛnɛ kan ka ɲamarali kɛ ka balili kɛ ka bɔ kɔkɔnɛ na Huraymila'a tiɲɛlikɛlaw ani mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛli fɛ n'u tɛ tawhidi in fɛ u tɛ bidiya kɛlɛli in fɛ u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa faga Ala y'a bɔ fagali la mɔgɔ kelen sɔrɔla a taara a fɔ a ye ko i b'i ka so min kɔnɔ ya kana si ya dɛ ni sira ye mɔgɔ bɛ ni faga Muhammad bin Abdul Wahab bɔra yen minnu ye ni ŋaniya in ta u ka ko in ma se ka ɲɛnabɔ bolo a wulila a taara Uweyna a bɔra Huraymila'a ye a taara Uweyna a y'a sɔrɔ Uweyna a ka amiri tun ye ko Usmana bin Ahmad bin Muammar parce que a wagati nejidi a tɛ komi Saudiya tun ma kɛ jamana ye a wagati ko mɔgɔ kelen b'a mara a wagati dugu kelen bɛ ni jamana faama de don komi jamanaw yɛrɛ fɔlɔ tun bɛ cogo min i b'a sɔrɔ Kayi n'a ka masakɛ Ɲoro n'a ka masakɛ Segu n'a ka masakɛ nejidi tun b'o cogo de la wagati arabu tun b'o cogo de la min fanga bɛ min ka dɔrɔn min bɛ se min ma e bɛ ka se bɛɛ y'a boli o kan wa taari Uweyna a y'a sɔrɔ amiri ye Usmana bin Muammar
o ye Muhammad ibn Wahab o y'a bisimila kosɛbɛ k'a bonya a ye muso furu ye i b'a fɔ muso in ma Jawahiratu binta Abdullah ibn Muammar a y'o muso furu Uwayna a ye Uwayna ka masakɛ Usman ibn Muammar a y'a wele ka taa tawhidi ma wa mallahu bi nisrillahi lahu in huwa sanada da'watu a ye Usman ibn Muammar a y'a laso ka taa tawhidi dɛmɛni ma k'a lanata ko tawhidi min filɛ nin ye dawa min filɛ nin ye n'i y'a dɛmɛ ala bɛ yiriwali k'i ye ala b'i dɛmɛ fasaadahu Usman ibn Muammar ala dhalika Usman ibn Muammar a ye Muhammad ibn Wahab a y'a bisimila k'a dɛmɛ a ka dawa la nin ye masakɛ de ye a bɛ warido d'a ma Muhammad ibn Wahab ko fɛn o fɛn man ɲi a b'a ɲamariya d'a ma k'a kɛ parce que ale de ye masakɛ yɔrɔ in masakɛ Muhammad ibn Wahab sisan a wulila ni mun ye iri tun bɛ iri ninnu n'u b'u barika ɲini a bɛ iri ninnu tigɛ ka bɔ yen iri ni mɔgɔ tun bɛ taa barika ɲini a bɛ iri ninnu tigɛ ka bɔ yen kaburu minnu ni sanke b'o la ou bien tantan b'o la a bɛ taa kaburu ninnu tantan guruja Zayd ibn Khattabi a ka kaburu tun bɛ Uwayna bon jɔlen de tun b'a la ni musirikaw ye bon jɔ a la n'o tun b'a bato Muhammad ibn Wahab taara a guruja ka bɔ yen Zayd ibn Khattabi Musaylimatul Kadjabi kɛlɛ de sɛba minnu taara Musaylimatul Kadjabi kɛlɛ la o yɔrɔ la ale tun b'o sɛbaw de la mɔgɔ minnu seri sura ye ale tun b'o jamakulu de la Zayd ibn Khattabi a ka kaburu musiriku de taara kogow ni bonw jɔ a la u b'a bato yen Muhammad ibn Wahab y'a guruja ka bɔ yen a y'a guruja ka bɔ yen a tun kɛra a bɛ kiiriw tigɛ ka hadduw bɔ mɔgɔ la muso dɔw nana a ma ko ale ye jɛnɛya kɛ ko a ka haddu bɔ a la muso in yɛrɛ ye kuma in fɔ ka sagi saga kan komi ciden tile la min nana ciden ma ko ale ye jɛnɛya kɛ ciden y'a bila fɔ a ye kuma in fɔ siɲɛ 4 muso in fana nana k'a ka kuma fɔ Muhammad ibn Wahab ɲana siɲɛ joli ko a ka haddu bɔ ale la Muhammad ibn Wahab ye haddu bɔ a la Muhammad ibn Wahab tun kɛra ulama wala ahsai a bɛ letiri ci ka t'u ma k'u dawa k'a ka dawa cogo fɔ u ye minnu tun ye dawa in nankariya kan a y'a sɔrɔ alahsa dɔnnikɛbagaw bɛ u b'a kɛ ka nankariya k'a ka dawa in nankariya donc a bɛ letiri sɛbɛn olu ma k'a ka dawa cogo fɔ u ye pour ka huja f'u ye a bɛ se k'u lawasa ni huja minnu mɛn tuma min a y'u kɛɲɛ hujaw la ka hujaw jɔ u kan u y'a dɔn dɛlɛla tɛ olu bolo a ye hujaw jɔ u kan u y'a yɛlɛma k'a kɛ porotigi ni kɛlɛ ye bara tiɲɛlikɛla bidiya mɔgɔ musiriki tiɲɛ tɛ mɔgɔ min bolo ni dɛlɛlaw yirala la taa yɔrɔ ma sɔrɔ a b'a yɛlɛma k'a kɛ fanga ni kɛlɛ de u y'a kɛ kɛlɛ ye al-ahsa kan masakɛ u b'a fɔ o ma Suleiman ibn Muhammad ibn Urayri al-Humidi o de tun ye al-ahsa fana masakɛ al-ahsa kan masakɛ fanga bɛ ale fana de kan negidi ɲɛma tun bɛ fanga bɛ ale fana de kan bɛɛ kan ale de tun bɛ san o san wari hakɛ dɔ masakɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ la san o san wari hakɛ dɔ a b'a ci e ma i b'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ni kɛlɛ b'i bolo ale de b'i dɛmɛ kɛlɛ in na donc tuma min alihasa ka masakɛ in ye a mɛn ko Muhammad ibn Wahab a bɛ nin dawa cogo la a bɛ iriw tigɛ a bɛ ɛwɔ sankew ni ɛwɔ tantan guruja ka bɔ kaburu la a ye haddu bɔ mɔgɔ la a ye letiri ci ka taa Uwayna ka masakɛ in ma min ye Usman ibn Muammar ko nin cɛ min b'i bolo haji mutawa u tun b'a fɔ Muhammad ko mutawa
ko nin cɛ min b'i bolo i k'a faga ou bien i k'a gɛn a faga a bɛ min na a k'a dabila n'i ma balala k'a faga ka nin ko in dabila ne bɛ dɛmɛ min ci ma wagati san o san n b'i ta tigɛ n b'i ka dɛmɛ in tigɛ a ye Uweyina ka masakɛ bagabagani nin ye Uweyina ka masakɛ a ye Muhamadu bin Wahabu ladɔnniya nin ye ko Al-Asa ka masakɛ ko a ye nin ci nati ko Muhamadu bin Wahabu ka faga a ka pour a ka nin dawa bila ko mais ale fana t'a fɛ ka Muhamadu bin Wahabu faga a ka dugu la a ye ko ɲɛfɔ Muhamadu ko nin bɛ sen na Muhamadu bin Wahabu ye Uweyina ka masakɛ a y'a waaju ka kuraji d'a ma k'a lasabati a ko ne filɛ min kan nin ye tawhidi dawa de nin ye ka mɔgɔ ɲamarani ɲuman de ka mɔgɔ fatanya ka bɔ juguman ma wa annahu isabara lidhalika fasayakunu lahu al-ijju wat-tamkin a ko ne filɛ min kan nka dɛmɛli nin dawa in kan ni sabatira ka i sabarila kan ala bɛna kɔrɔta ni bonya ni mafanja di ma dugukolo kan a y'a waaju a ko hari Sulemanu bɛ yɔrɔ minnu mara de Al-Ahsa ne filɛ tawhidi dawa de la n bɛ ɲamari de ɲuman ye ka mɔgɔ fatanya ka bɔ juguman ma ni n dɛmɛ a la i sabatila i sabarila hali ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min ala bɛna mara di ma ala bɛna bɛ mara di ma mais Muhamadu bin Wahabu ka waajuli minnu filɛ nin ye cɛ in ma se ka kun don kɔrɔ Usman bin Muhammad a ma se ka kun don Muhamadu bin Wahabu a siranna Al-Ahsa ka masakɛ in ye dɛmɛ in kana tigɛ ou bien a kana kɛlɛbolo ta ale kama donc Uweyina masakɛ y'a ɲin'a fɛ ko a ka yɔrɔ in bila ko a ka bɔ a bɔra Uweyina tileman dɛrɛndɛrɛ de a tun bɛ taama siyɛn de la o y'a sɔrɔ wagati tile ka kala kosɛbɛ har yɛlɛnna ka fɛn tɛ Muhamadu bin Wahabu bɔrɔ u ko a ka bɔ a ka taa ɲamariya dira a ka faga de mais olu t'a faga a ka bɔ a ka taa a bɔra siyɛn de la ka taama siyɛn na tileman dɛrɛdɛrɛ foyi t'a bolo Fawjani b'a fɔ n'a bɛ kuma a ka ɲɛnamaya kan a bɔ wagati nin don in na fo min ye fifala fifala min n'i b'a bunna i bolo la k'i yɛrɛ fifa n'a ye o dɔrɔn de tun b'a bolo n'a b'a yɛrɛ fifa n'a ye pour kalaya ka nɔgɔya kan ou bien a b'a da kun kan k'a dɔn a ni tile cɛ o dɔrɔn de tun b'a bolo dɔw b'a fɔ yɛrɛ ko Uweyina ka masakɛ tuma min a y'ale bila ko a ka bɔ a ka taa ko a ye sotigi dɔ wele ko ɲamara ko ka tuga ko n'u bɔra dugu kɔnɔ a ka faga kungo kɔnɔna la ala y'a kisi o fagali kɔni ma o sotigi ma sɔn ka faga a ma faga minɔgɔ digiyara a la sɔɔni a tun bɛ sa sira yɛrɛ la minɔgɔ ni fɛn bɔrɔ mais ala y'a kunnadiya ni mɔgɔ dɔw ye o nana kɔ la sira la o y'a dɛmɛ k'a lase dugu dɔ ma Muhamadu bin Wahabu a bɔra Uweyina a taara min Diriya a bɔra Uweyina ka taa Diriya fana yɔrɔ dɔ de ye Muhamadu bin Wahabu ka kalanden dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ Muhamadu ibn Suwaylim al-Warani Muhamadu ibn Suwaylim o y'a ka kalanden dɔ ye o bɛ Diriya a taara o fɛ ka taa o sɛgɛrɛ a ka du kɔnɔ ka taa jigin ale kan Diriya o y'a sɔrɔ o masakɛ ye Muhamadu bin Suudu de Saudiya ka masakɛ minnu filɛ ye sisan olu mɔkɛ dɔ de don Muhamadu bin Suudu Diriya ka masakɛ amiru tun ye o de Muhamadu bin Wahabu taara ka kalanden fɛ Muhamadu bin Suwaylim Diriya min ye Muhamadu bin Suudu ka muso dɔ bɛ dɔw ye Muhamadu bin Wahabu ka ko fɔ o ye k'a ka dawa n'a ka tawhidi cogo fɔ muso in ye
Muhammad ibn Wahab dawai aka dawai adonna muso indu sukunna kosobe on muso de ko a cema Muhammad ibn Su'udu ako ala fule ka kanima do de sama kana imaya ayat akwa ce de fa inna haja rajulu qanimatun saghaha Allah laka fa akramahu wa addamahu wa aqtanimu nisratahu ako aka cema muso in ko aka cema ako nin cemi fule kana idugula ikadugula ala fule ka hera de sama kana ima de ala ye hera caman de sama kana ima nimmina ika nin bonya ika karama nin demeli ika baraji nyina la ala fere hera nyini nin demeni de ika ni sembenta ika nin deme de Muhammad ibn Suudu afana ya kan muso in ka kuma mina bo ako muso in ma ko ako atoyeke abenan fewo na ni fe wakati mi bomba de me chogo mi mboke muso in ko ayi e masakere ni abake ka gengede ni jien na tara masake fu ba gede na tara masake fu ba ge ni e ya wele ko akani fe mogo ba miri ube ale yire be sira ko ibena ko jugu kala ube ba faga kana to ko akana kana wele ko akana ne be min fe ede ka wuli katafe tafe aka jatigilala ni e tara fe ko damado bala fulo abe bonya daka ni e yire masake e tara sigere obe ke sababu obe bonya daka be karamani bonya soro fulana hakili sigi bo odela katama yako na babaraji soro Muhammad ibn Suudu tara Muhammad ibn Wahab atara sigere akakkalanden fe minye Muhammadu ya ibn Suwailim atara sigere akasokono tuwame Abdul Wahab Muhammad ibn Wahab kakkalande nye Muhammad ibn Suudu na to ya kasokono la yire jorola parce que masaka utafe uba genge de dron ale nyana nimfana bena na foya ale fana jorola mais tumami nana uye ibn Suwailim muye yurwali kaye ka bismillah kosobe wa qala lahu Muhammad ibn Suudu ko Muhammad ibn Wahab ma ko ubsiru bi biladi khayri min biladika akon nisondiya ibe hera dugu do kono ika dugu de do wa absiru bil ijja wal man'a in nisondiya ko demen bi boloya animbe ke sababu ye ka fencha man kumanta min de sima fasaraha lahu shaykhu da'watu tauhid Muhammad ibn al-Wahhab fana ayat tauhidin dawa aya be chogo fo Muhammad ibn Suudi aya do sisan nin nanan ka demeli kama abe tauhidi weleli min aya be ko nyafo Muhammad ibn Suudi aw Muhammad ibn Wahhab ko Muhammad ibn Suudi ma ko wa ana nefana abu shiruka bil ijji wa tamkin nefana bin nisondia tauhidi min fule ne polo ni ne demen nina kan nin tauhidi ewa ngwele baga kandeme ne fana bi ni sonjia ko bonya ni ma fantia dugu kolo kay basoro akera o chogo la fana tumami Muhammad ibn Suudu ya bolodo Muhammad ibn Abdul Wahhab koroka deme tauhidina atunye diriya kam masakede ne allabana tumu finyi negidi kabe masake ya soro kata sami kata yemani Muhammad ibn Suudu labana kake nimbe ka masake ta'ahada Muhammad ibn Suudu wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Muhammad ibn Suud ani Muhammad ibn Abdul Wahhab wiyallahidu shri uni nyogonche ala nusrati dini wa jihadu man khalafa tawhid wiyallahidu shri
ko u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka diinɛ in jɔ u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka jahadu kɛ ka mɔgɔ jahadu mɔgɔ n'a ye tawhidi sɔsɔ wastarata muhammad bin suud alayhi saratayni muhammad bin suud ye sarati fula sarati muhammad bin abdul wahhab ka sarati fula sarati folo akwa fule an bɛ lahidu ta ndi dɛmɛ mais ni ala y'a kɛ e nana mafantiya sɔrɔ kana fanga sɔrɔ i tɛ bɔ n ka dugu la ko i bɛ taa yɔrɔ dɛ la alla yartahila anhu ijama fatahat lahum albuldan wa alla yasbila bihi khayrahu ni ala y'a kɛ an ye dugu dayɛlɛ u kɛra an ta ye mɔgɔ dɔ n'a fɔ ka kana k'i wele ka bɔ yan ko i bɛ taa ale fɛ k'ale falen ne la awa an ka sarati taw tɛ kɛ dɛ ni ala y'a kɛ ala ye fo ni kan ye dugu sɔrɔ la k'a fɔ i bɛ wuli ne ka dugu in na ko i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o tɛ kɛ dɛ i bɛ tɔn bolo de an bɛ to ɲɔgɔn bolo ya de i tɛ ne ka dugu in falen yɔrɔ si la i tɛ ne falen mɔgɔ si la i bɛ tɔn fɛ ya de nin ye sarati fɔlɔ ye sarati filanan i kani komantiya an ye masakɛw de ye an ye masakɛw de ye an ka sariyaw kɔnɔ dugu bɛ mɔgɔ bɛ hakɛ dɔ de bɛ n kan n b'a bila mɔgɔw kan san o san u bɛ kalo mɔgɔ kelen bɛ hakɛ dɔ minɛ o la o de bɛ kɛ komi ne ka kɛsi ni n bɛ jamanaw dilanna ye n bɛ karaju min minɛ mɔgɔw la k'a bila mɔgɔw kan karasa e ka nin di san o san karasa e ka nin di san o san n b'o min minɛ mɔgɔw la pour n ka jamanaw dilanna ye komi iridentigiw mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛ kɛ i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛla bɛɛ iridentigi bɛɛ san o san ni iridenw sɔrɔla ni hakɛ bɛ minɛ i la a bɛ dɔn ka kɛsi la i t'o fana bali dɛ i b'o fana tɔ a cogo la parce que ne fana bɛ jamana dilan n'o ye ka baara kɛ n'o de ye Muhammad bin Wahhab ye lahiru ta ye sarati fɔlɔ in kan sarati fɔlɔ a ko n bɔ sɔgɔma n tɛ wuli ka bɔ i fɛ yan ni foniniw kɛra dugu sɔrɔla n bɛ to e fɛ yan dɛ n tɛ e falen mɔgɔ si la n tɛ bɔ i ka dugu la ko n bɛ taa yɔrɔ si a y'o sarati ta ye mais a ko sarati filanan i bɛ min minɛ mɔgɔw la o to ye o tɛ bɛn a to ye n'i y'a to ye ala b'a falen i ma fɛn wɛrɛ ye min ka fisa e b'a kɛ ka min minɛ mɔgɔw la fantanw ka iridenw san o san ka fɛn minɛ u la nafolotigiw san o san ka fɛn minɛ u la tɔɲali b'o la o ye ka wali hakɛw de minɛ o to ye n t'o sarati ta ye Allahu akbar i ye limaniya ye tawhidi ye sinu mɔgɔ min yɔrɔ dɔ la a y'a minɛ ka faga yɔrɔ dɔ la a y'a gɛn yɔrɔ dɔ la bɛnbɛnbɛn de bɛ a kama a ye taa faga e nana mɔgɔ sɔrɔ k'i bisimila nin sarati min filɛ nin ye a ma tiɲɛ in dɔgɔ tawhidi min bɛ dusukun kɔnɔ dɛmɛbaga ye ala de ye a ko sarati filanan tɛ sɔn o ma mɔgɔw ka bolola fɛn minɛli tɔ ye u ma ala b'a fali ma kanima ye min ka fisa e bɛ min minɛ u la Muhammad bin Suud y'o fana to ye o sarati ma bɛn o kan a y'o to ye min ye Muhammad bin Wahhab y'a damina diriya a ye a damina a bɛ mɔgɔw la kala a b'a ka dawa la Muhammad bin Wahhab tun kɛra sa mɔgɔw bɛ to ka bɔ yɔrɔ jan de kalandenw u bɛ na dɔrɔn u y'a ka kibariya mɛn ani Muhammad bin Suud u b'u ka dawa la Muhammad bin Abdul Wahhab bɛ dawa kɛ n'a ka kalimu n'a ka nɛɲɛ Muhammad bin Suud bɛ dawa kɛ ni a ka fanga ye a n'a ka bamuru u fila farala ɲɔgɔn ka tɛ ka dawa in ka tawhidi ka jɛnsɛn dugu b'u kɛrɛfɛ jama de bɛ wuli sa kana diriya k'o bɛna kalan Muhammad bin Abdul Wahhab fɛ kana derisiw ta a bɛ mɔgɔw la kalan ka madrasaw dila ka fɛnw dila tuma min o dawa min carila hasidiw besenkɔniyaw tiɲɛ jugu tawhidi jugu bidiya jugu u farala ɲɔgɔn kan olu de ye Muhammad bin Abdul Wahhab damina ni kɛlɛ ye
uyaye akadda wa imbake kacari kata chogomi hasida yumina besin kono yumina ko anka wuli akama anka kele ube fara nyugonka ulude bena Muhammad ibn Wahab damina ni kele afana yajaduli munum be galonka ulude ya damina nayi ku tasto akata tauhidi ndawaka donc afana be jahadu afana yajahadu formani Muhammad ibn Saud ulute baka mugoma de mais ni mogo wuli la de kontu ka dawa de to mbu kele ubu kele ala bu deme ika ni mogo unana ku a ubu ibi u kele ubi kele ala be u deme eka fo aye jahadu ken ni chogola ni mogo mi nya kele aba kele ka dugu chaman soro de ya to ne jidi yere mume ani Muhammad ibn Saud ulabana ka beso Muhammad ibn Saud pura kake diri kele masake akera nejili be kam masake kana ale asa kata ye mani kata sami nunu ni mo ko intu to yere ni e wolila dorobe kele bese ema atum mfaralen tumbe Muhammad ibn Saud ka marali chogola mana jamana mara chogo ani Muhammad ibn Saud ba ke ko ke nyogon fe بعد استقرار الدعوة في أحد عبد العزيز بن سعود محمد بن سعود كا وقت التمنين كفي تمامي عبد العزيز ابن سعود كا وقت نانا محمد بن عبد الوهاب يا دو سيسا دعوة سبترا توحيدي يسرا سرو أكا دعوة يسرا سرو ميني بوليتيكي ني فامو كا كوني جامانا مرالي كا كو آيا سيمبولا ka sabati aka sokono aya sembola ka sabati aka sokono me ona tabe Abdulaziz ibn Saud ni koko ba bolo abeta Muhammad ibn Abdul Wahhab segra ka sokono kata hakilina nyine abeta ka hakilina nyina ka sokono ni aye hakilina min foye abe barake noye minye Muhammad ibn Abdul Wahhab tenendo minye sawal kalo hijriya abakele ani keme fula ani woro Muhammad ibn Abdul Wahhab fatura waya sura nye sumanani akadawa min fulani Muhammad ibn Wahhab makotunte mo ka wori lade ay ama jahadu li ko abe wori nyini ni mo min bagara made abikele ala badde mika bal Muhammad ibn Wahhab tumbe jurudeta ka do kalandewna atumbe diriya kalande munum be boyro wore kana kalafe abe jurudeta ka so nyini kalandewu ye kulashi akono kusara aba jurudeta wori nyini na tumbe jurudeta afatura ka shito sambi kononto ani kele Muhammad ibn Wahhab afatura wakati mikana rahimahullahu abidan mutahajjidan mutaannian fi tanfij al-ahkam ala bato bagade tundo sufen nafila bagade tunye Muhammad ibn Abdul Wahhab ye koko nabe dola abake ni hakilide ani hikima mugomi na kan nogo Muhammad ibn Wahhab ni mugoye fonnan siri de tundo mutaafifa yere mina bagade do wara an yere kurusi bagade do yere mina bagado kabala ka haramu ma yere kurusi bagade Muhammad ibn Wahhab lam yaghlifu ba'dahu shay'an min al-mal yuwajju bayna warasatihi bal kana alayhi daynan kaseera Muhammad ibn Wahhab be fatu domi amanna fulo drome kelen to min betila aka cieta bago ni nyogonce bal asara ka juru chamande tola Allahu akbar tawhidi dawai ninde balmo ni karamogo wori jini na ye karamogo be boli jian no fe karamogo be boli wori tigu no fe karamogo te se ka tinya fo wori tigiye wa misi sara min betila misiri kono kadimo be karamogo bali te se ka tinya fo tawhidi te karamogo tawhidi tigite
fuite tawhidi karamo tawhidi tigi bali tawhidi foli ana kelela Muhammad ibn Wahab fule kasa ka juru to ala madrome keleto na betila ce tabawli wonje ayi muwallafati chama muwallaf kitabu chama ya dila ayi kitabu tawhidi dila ayi kasfu subhati dila ayi salasu usulu dila mutasaru shayratun muhammad sallallahu alaihi wasallam ayo dila nasihatul muslimin ayo dila kitabul kabair ayo dila usulul iman ayo dila masailul jahiliya ayo dila mutasaru jadil maadi ayo dila ahadithul fitan ayo dila wa ghayraha min ar-rasail qalibaha fi tawhid ani kitabu chama ani arasali chama abetum be tawhid deka Muhammad ibn Wahab ka kitabu baute parce que wakati mi abenna wakati minna mushrikiya ni bidiya de dugu kolofa abe kitabu surman do de diladro bidiya mimbe o ben nankariya chokome abe kitabu surman do de diladro tawhidi mimbe sirku mimbe tawhidi be sawati ko sirku be ta chokome aka kitabu be dilala haju hakede kama kitabu te dila nka arabu kambau fola kitabu te dila nka ajanya nka chaya kinka doni yira dusukun kalashi bagado kitabu ya dila bat abbe haju hakede mogo haju be minna wakati mi abe kitabu dila kabbe odema umbalmo antumbe doni min fo Muhammad ibn Wahab la sanan kado ka kitabu la o Allah ye ninde kangar jagala insha Allah wakati bala ha wakati bana subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik